Avant de suivre la vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications afin de ne rien rater sur Kasai Développement TV. Pour être informé, éduqué, suivez Kasai Développement TV. Merci de suivre le pas. Kasai Développement TV. Kasai Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kasai Développement TV. Kasai Oriental, Kasai Central, Lomami et Sankourou. Suivez KD TV. Merci de suivre le pas. Kasai Développement TV. Merci bien, mesdames et messieurs. Merci d'être au rendez-vous avec Kasai Développement TV. Kasai Développement TV, nous sommes bien sûr au début d'une saison agricole et c'est pourquoi nous parlons ces derniers temps un peu plus des activités agricoles, des activités en rapport avec l'agriculture, la qualité du sol et tout. Et pour parler de l'agriculture, il y a une organisation, la Fédération des organisations paysannes du Kasaï oriental, qui encadre les différents paysans de la province du Kasaï oriental. Et cette fédération qui a traversé des moments de turbulence, des moments de crise et qui est en train de se réorganiser, d'évoluer malgré cette crise. Et pour marquer un nouveau pas, la FOPACOR est en train d'organiser des assemblées territoriales au niveau de chaque territoire et de mettre en place une représentation territoriale parce que vous savez que l'organisation est ainsi. Il y a des organisations paysannes qui sont composées des ménages, les ménages qui s'unissent donc en OP ou organisation paysanne de base, OPB, et les OP ou les OPB qui forment l'union qui a donc comme membres des organisations paysannes et des organisations paysannes qui ont comme membres des ménages. Et les unions, quant à elles, sont membres de la fédération. Et dans chaque province, il existe une seule fédération. Et au Kasaï oriental, c'est la FOPACOR, Fédération des organisations paysannes du Kasaï oriental. Et la FOPACOR, comme je le disais, a traversé une petite crise et qui a été résolue, qui a été transcendée, qui a été traversée. Et aujourd'hui, la FOPACOR est toujours en train de travailler sur terrain. Les paysans sont toujours en train de travailler pour nourrir la population de la province du Kasaï oriental. Et nous avons été à Lopatapata, après Tshilenge bien sûr. Il y a eu la première assemblée, c'est le territoire de Tshilenge qui l'a tenue. La deuxième assemblée, c'était à Lopatapata. Et c'est donc le site de Tshibombo Lusangu qui a abrité cette assemblée générale évaluative. Donc, pour le moment, on est au niveau de l'évaluation à la FOPACOR et cela se fait d'abord territoire par territoire avant l'organisation d'une assemblée générale afin d'évaluer les activités de la FOPACOR avant, pendant et après la crise. Cela se fera à Mbujimaï avec tous les 5 territoires et la ville de Mbujimaï. Mais pour le moment, c'est dans les différents territoires que les assemblées sont organisées. Et à l'issue de ces assemblées, il y a un comité territorial qui est mis en place. Tout ça, vous allez le suivre ici et maintenant sur Kasai Développement TV. Et nous avons dû interroger la présidente de la FOPACOR, Madame Chantal Tchubola Kabangou. Elle va nous donner d'abord des précisions sur l'organisation de ces différentes assemblées à travers les territoires. Et juste après cette interview que nous avons pu réaliser avec elle, vous aurez donc à suivre l'ambiance qui a régné lors de la tenue de l'Assemblée générale évaluative au niveau du territoire de Lopatapata. Donc, pour bien dire, pour vous, nous Bajibatulonda, Momwakulu Wachiluba, Wakwetu, Bajibananga, Kolonda, Kasai Développement TV, Ndejani, FOPACOR, Mumana Kupita, Mutatu Yabuni, Kuvu Ndululu, Mianji Kukwata FOPACOR, Maluma Shilangana, Manyongisha FOPACOR, Kaji FOPACOR, ni Babijima Benda, Kimba Tekesha Muma Bokuto, FOPACOR ni Babijima, Bajanu Bakwachila Kasai Mujemu, Bwakujisha mwana mwena Kasai, Bwakulwisha Nzala Mukasai. Na bwa ndonga mumuvya
nijikasa jifyaji fyo jifopakor muso kwangata ujichisanyilu chinena anya assemblée générale wikala buni chakwenza anji chisanyilu chikala buni chakwenza mune mumbu shimai chisanyilu achi mbwa kumona mwa kutangila malu ni lwendu lwa fopakor muvubikala byanzeka kumpala kwa ndululu ikujukai munkachu mwa ndululu ni panyima pa ndululu bwalu ndululu tukaji tuiteka bwani ikaji mifita ndululu kaichena kokuto abe malu akala akaji mafita nanku akaji mamana kujata kaji bumunji nuleja lwendo lupya mumwani fopakor kumpala kwa kwenza chisanyilu chinena cha chikala chikumwisha bena mu territoire yonsu itano ni muvile wa Mbujimayi mu fopakor bakwenza assemblée générale eweu bwakutangila lwendo lwa fopakor kutwajila kuntwajilu kubanyila kuntwajilu ti ni mwabutu jeweu kuji mpisangilu ijimikala yenzeka mpisangilu byenzeka mu territoire yonsu bwakutangila lwendo elwelu ni kulongolola chisangilu chinena chikala ni chakwenzeka na kupanyuma pa chilengi territoire mwibiji uvumwikala mwenza assemblée générale wa évaluation territoire wa lupatapata ni panyuma pa chisangilu kundekelu kwa chisangilu territoire ni territoire yonsu ulimu chakwenza kasumbu kalujiki anyika jimwa kala kale champala wa fopakor bwa kumona mwa kutangila babijima bajimu territoire ni kumona mwa kutangila koku union ijimambre ya fopakor ni bobo baba hatukilana mu union minayi kajibenza buni kasumbu kajikaleja kumpala wa territoire ni territoire yonsu bwa kumona mwa kujilongolola maluma shilana ni mijumu shilana ijibabijima ni chakwenza mu ma territoire etu 11 nanku bumutuvu kulupatapata musangu mushala tuji tunushia bwanwenu kulonda muvu malumikala mafitakana kajijambe jitutwanshitu pichisha mamu Chantal Chibola Kabangu ye ujumwikala president wa conseil d'administration wa Fopakor utubikala bele lukonku bwa kumayeni bwa chinyimena jilongolola ja nsangi lumishile shilana nyi bisangi lubishile shilana mu territoire ni territoire yetu yonsu ya mukasai oriental uvumwikala mutwanda muna bipanyuma pajanda muna jenda nitumona mwatwetu kulonda bifubikala bifitakana kuluseka lupatapata tunwele twasakijila bwanteme yenu. Kasai Développement TV. Madame Chantal Chibola Kabangu, vous êtes présidente de la Fopakor. Quel est l'objectif des assemblées générales que vous organisez à travers les différents territoires de la province du Kasaï oriental? Merci pour cette question. Les objectifs, c'est pour savoir, vous savez que nous avons eu une crise qui a persisté pendant plusieurs années et avec tout ce que nous avons connu aux tribunaux, de médias qui a parlé souvent de négatifs des Fopakor, des dédoublements des Fopakor dans la province au profit de ceux-là qui voulaient que Fopakor tombe et tout. Nous avons organisé ça pour voir et connaître, pour évaluer comment les activités se sont déroulées dans nos territoires et pour voir comment nos membres ont travaillé, ont organisé les activités, si c'était une réussite, le but de connaître les points forts, les points faibles, les menaces, comment ils ont vécu toute cette difficulté et puis arriver à organiser notre assemblée générale évaluative aussi au niveau provincial. Et les comités territoriaux qui sont mis en place, quel est leur rôle? Le rôle des comités territoriaux est bon. Il faut voir que nous avons plusieurs unions dans les territoires. Alors, les unions doivent aussi se mettre en comité pour la bonne représentativité parce qu'ils doivent aussi se connaître, ils doivent commencer à organiser aussi des assemblées comme nous venons de le faire pour se connaître, pour combattre
toutes les difficultés qu'ils sont en train de vivre sur le terrain. Et parce qu'il y a les gens qui viennent pour nous diviser. Et nous devons savoir que les paysans restent un et indivisibles. Parce qu'il y en a qui viennent avec plusieurs thèmes, et les gens qui ont de l'argent, qui cherchent à diviser les paysans pour profiter de leurs faiblesses. Et alors nous devons nous mettre ensemble, de loin, de près, membres de FOPACOR ou ne pas membres de FOPACOR, pour arriver à organiser des thèmes qui peuvent nous permettre à développer notre province et à lutter contre la crise alimentaire dans notre province. Merci. C'est toi que je remercie. Kasaï Développement TV. Bamamu, ei! Ei! Bamamu, ei! Ei! Batatuku! Ulu! Batatuku! Ulu! Eyo, tulikumpa kwenu kinchana circonstance. Wena kwamba ni kendela kitu. Me tulibafunda mu mwakulu wa bakatenda mutoka muchaji. Beto abwe! Beto! Nous passons plus vite à la lecture des mots de circonstances aux invités à l'Assemblée générale territoriale de l'Upatapata, Kasaï oriental. Madame la représentante des unions de la Fédération des organisations paysannes du Kasaï oriental FOPACOR en cycle, ici présente. Monsieur le président des unions, tous à l'Upatapata. Monsieur le président des OP et membres, tous à l'Upatapata. Messieurs et madame, nous voici réunis en ce lieu pour l'Assemblée générale territoriale de l'Upatapata qui a pour thème principal l'évaluation des FOPACOR avant la crise, pendant la crise et après la crise jusqu'à ce jour. Afin d'une mise en place du comité territorial dirigeant dans l'idéal du comité national qui est constitué de fédérations. Au niveau provincial, nous avons FOPACOR qui est aussi représenté des unions et au niveau territorial, nous avons des unions qui sont constituées des OP. Voilà la raison pour laquelle la tenue de cette assemblée, les unions des territoires, de ces territoires plutôt, se sont réunis pour constituer leur comité qui peut diriger les activités agricoles au sein de ces deux territoires. FOPACOR longtemps combattu, résistant à de multiples agressions et difficultés. Aujourd'hui, ce qui était un rêve est devenu une réalité. J'ai dit et je vous remercie. Badish Baba Anthony Lucas. Beitoabu. Ndi muhanga ni mei mina kwa kula nao. Walu jisanka. Dindi na adi mmoyi ndi hita bunene. Dino ile twasa gidila. Wakwela kwenu kwa menji. Wanilele tutuilangana. Mu territoire wetu alupatapata. Wakwanyu kutanyile lwendu lwa FOPACOR.
muvuyi mubanga mwalu crise kumukwata mudi mwendela mu crise ni mutu de ditu kudya lelweji mukadenga wanyi anubenesh ndingela nzambi uri musangane uri munu hesha lunge nyelu twasagidila walu ndi mumone ni ndibajinga mwa kwenda wakulisha nzala batereje di da mfumo wa ditu Félix Antoine Tshisekedi udi mwamba ni bujimi ki priorité de priorité momo ngi momo musanga bikol walu na shamu ndi fapakor muheta ntatumishile shilangana ki mulala hanshito anjela ilukash beto abu beto bumu turi tetu bari bende ni ngasuni miel timomus est-ce que invite di mwangu turali gansha no chisuku chiri chihito bula tuchitahani luka suchilala hanshi kadianu muyunga kainani tutena zambi twasakidila musanga bikol njino ile twasakidila nulombo bwani na shanu ikala mwa kuteka komite wenu en place katwentu teka komite wari turi tujinga mwa kuheta makalenga to kadi mbwani tuikala tuteya entala tutalam simomus mbahita kuikala batubozela misaha tudianu mwa kuita bani di bandori heji wadi batu dineno edi babidi mambaha tukabahita bunyi ni bavu ni franc bavu benze midi miko abulele mbala banganyi babidima sibali babidima bari ba homo yini anoteto aba kibavu badisha ditunga ni luka sulwetu simomos lelu bumudi bambe ni priorité de priorité bumutuji muditunga ja trafic d'influence bumutuji bantu kabayiba manya mwakwenda mu mulongo amajinda wala turi twenda mulongo amajinda turi tutanyila ngani tubatanyila kumpala hadi mfumo wadi jinda udi kumpala yeye mugudi muganungwewe bako abari benze bishi kabana badi bimana to kibwalukai le lukayanda ken babidim turi tuenze pinje bwani hatu ikala babidim mabalelele parce que chidi mudika yimulelele to udu mona muntu ni ngano mpesho ko Lucas ngano mpesho ko kumamino simomos kadi tetru babidi mabadi badi luila kayetu simomos donc province wetu jano bambile lu metala mabanda mushinga province ujini crise wabi akude ujano province wa Kasai Oriental wanganyi kadi hetu sutuda amani babidi simomos pinde tuenze mwetu monsu bwani tuluisha crise uji muntu teka buchi buflambo muteka kumutu kwa wetu province ya yudani wanzala wajikenga wabantu balwana mvita wa dédoublement wa ma structure wa gudi trafic d'influence magutala ni ngama jimitu hatukile utu hatukilego batetu mwana wakuya kabanyangani simomwe adi tudifilai ni moyo mujima kubujimi tulisha crise uduko ata province wetu jiba Jones chele mbi abu mbi akunu ambile to tutwanyi kushigijile hina aho nene baji mani neno kibafu batu itwende kena baji byose bibikene kwenza baji ministeri tamba kene nyamalu amajimi bunene kanu iko kubyosa ko biko kutwe ndimusu wanu waje banene kibafu wakai ngata chibwani ndwa nikada munga chimwe chitanga jitu jinaji isaga jitu jinaji nja kumuna neno bungu ida boso apa lupata pata regime mujibungu ida mwabeu kimbwa kwenza mujimu wa kijiji mujibungu ida mwabeu kimbwa kukeba makalenga nashi mujibungu ida mwabeu kukeba mpika yenu batu bano sungula mwabeu mpika yenu baji bafilampala mwabeu mpika yenu bwali inu kwachira mujimu beto abwe batu bobo filampala balo mwabeu bokufilampala mulunga ndo tutushala ba chef baji bezo chachana balo bokubangire ku baji kulu ni meme
ni uli musombe tutamba tetu tuji kuishi kwenu neno jikumutu kwetu najima kusungura mwabelu washaje utagire chisumbu uji ko kubwa kwambula charge wa chisumbu moma kimo momuni beto ababijimu bijaya mulunga nyilo malu mane nasa totu yinawo cha kumpala kujambwile bujitu kujambwile bujitu bwa lupata pata twetu babijimu bwa lupata pata tujimo kujambwile bujitu wetu mushindu kaji kabwe mushindu kujambwile bujitu wabu fikera ko kuibulongo jinasha moma kimomo l'auto prise en charge tujambwile bujitu bwetu mumujimu tujimuka chimwa kwenza karibu mujimu ka wenu karibu ani muto wenza kayende to libi karibu tukale beda ani maboku tubaka tujimu ope tujimu yinyo tujimu federation tetu kujambwile kwa bujitu tubanu bokumpa twakanyima ni bungwire mwabe bwana tukale nikasumbu kali mwakwezi bwana tetu lupata tujambwile bujitu bwetu chintu chibiji savoir local kujimalu ajimo kukala atachishi chijimu wa kukankeleng kaja chijimu wa kuchaba ukaji musambuka yeye malu au jibi tusamba kere nunku mbwa kushintaka janga nange nyini kukolesha madlanda babijima nchinganyi wo mema tuko na bikampana kabiti bikwachika to yeni to we tuweze bishi tutatu atunaru kwetu tetu tukaji tuweze nunku mwana bishete bitukaji nani bwana mujimu wetu sana kuyikumpalanye bwana bisa tunjina ni communautaire bantu baswika kana nemu lelo nonu fasura kasumbuke mana bisulima kutukaji mabamu kwa bali tetu lupata pata tujuhe tuko turi bwalo kampanda kwa chintu kasanga kaji kana no hatulaki mwe mu batu abitamba bajifira mwabe babuyi baji inyo au mwali kwa babishi kumwile mulunga nyulu mwepele hawika lwo mulo mwabe ni jimulo malula chijiji kweli netu mulunga nyulu mwehelo afafu tutokura bwali bwa chinganyi kutanta kuya mumpa ufile lunganyi buchijimu usungula muntu buchijimu ufile webo mushindu wose uji nawe ujitwala buchijimu tutubanga nenu naku nitukafika kuchijifu mwajitunga mwamba nivumvo mwamba bwana wajitatu ikaraji kuoku tuenze plan wa development local por como ni pata na umwire jukwa bujiba bwa kwezi plan wa development wenda wa territoire hakaji partenaire ulwa neno kanu chenwa kureka binele tu no atar plan wenu waneze bishi no muhesha mama tetu bende pata chitu jibaso tetu chochechi yeye kutari kwa bende pata baso jere wa mwaba kampanza kumbuka afa kuyimwa bakansanga bende pata bajijinga nibyambu yakweze nabi mujibu kimutu tujigwa neno bumvo libijinako tuyena kuto tujeze chumuko bwana jibaji kakwena partenaire ulwalwa urubwele lafanyi mato beto abwe war babuyi bakutetu neno baba bienza ulwalwa kene manchino yinachi jijinga chiri vukani bakula to ukubikile kuruseka ni wakufeshi $10 wasanga jitunga fananyi ujufana jitunga ku $10 ubweje bana bene muruta tulwa matu kwa bunyi to yibaji none bikina fumu wenu ubikina inyo yimwambire mwana tetu tujibabere chichenze kachi yibaji kadu nuvu bambani wetu mujimu ngwa kwanga tabienu kuhesha banene yibaji tetu bachifeta chini batu chini shinganyi chini batu chini lonji afu tetu kuno makuno akwile kanene bikara musoko wa mei manchetu nchinganyi kabutu ketu kashika mulelu tupata jezu chintu chumwa mu komite uno hatulawo
njilomba jaji njisengelele ku jinene bonso bwana komite au kika komite wa complaisance to we umuvu njifira pale mwabe bokushala chef resiste fila pale bokushala ka komite wenda mushima nuvu president wambani kene ni mshindo wa kokunda to jisanga limuhita katutele mejine batu libukumbuka ntante mila mulu jibumbu kamba balala watete kulikuwa kule chilumbu cha bujini kalikuwa kule kuipa kweze bishi kulongo la fondation kunu mezeu watu amana mokwiba kila kwa kumakuji yezu musomba ni bantu kutangila kumene ni na shibinji ngele bye ngambe byose bya nyume bikabichani bibwede to bantu bagaje ni shini kimomu mwana wa zambi kumvu mbuza bibwede bwane bya munyuma bingaje ngambe ibi kabichani bibwede henya bigero kweze bishi babiji maheshar pat bya mwe basika Beto abwe. Beto. Kapenga Joel. Baju Joel kapenga wenda ubanda tubikela kabidi Fredi bukata bwani imana fenda kumpaleku. Wenda tu yampinje umwaba utumalu onso anyangu kila mpaji fueta. Bwalu jifueta joja mujense gile la skajete jonsu nyense bishafu. Kajifa jifueta jimana kana jonsu watu bitwenda tuya ujitutanyila fanyi mapenda tubikila wetu makaze ngoyi bikala imwabe uli mwa kubanda penda kadinji mu munaguni muhumbishibwa makaze uli ku kintu mwanzi babu nyimba mumanya eyo nje mumanya bimpa ni komite kana mwa wo wenda tuya numfolusa mama Teresa nje muhete jine genda kajijina jiko abuchene mujifeta to mama Teresa we fyampa ko kujini jiko abu mama Teresa chala abanda kabidi mweze budeje ma conseiller Fofu anu mu conseil tudini wanyunji nembe kabidi bikola papa dako nkono oduma kubanda kabidi mwabeu anu mu conseil tudini wanyunji nembe kabidi bimpa kimuko ma Sylvain udi kabidi mwakubanda commission makwa bwagenda londa bwachidi chamba comité directeur bana betu badi manaba katika bakwenza mujimunga ya buto bwali bwani bikale jishinga ni milubu ya ma suivi ma contrôle ni maluma kwa mashile shilangani mu commission de contrôle ani kanto tutubikana ni koko ndi tuangata mwane tukasanda François uli wakulewu wofu mu chindonda chenda tujini mutombo shindani Jean Pierre uli mwa kubanda kabidi Ajita tumutombo shindani ubanda tujini mamuntumba Augustine uli mwa kubanda henda kabidi mamuntumba Augustine uli henyi mamuntumba Augustine mwana kubanda tujini mamuchiyamba Jose uli kabidi mwa kubanda mamuchiyamba Jose mwana kubanda wenda ulolubi kila mubairele ba territoire Mubarele ba territoire tujini mpinda sangama junior udi mwa kubanda kabidi. Kena wenza mujimunka yenda to. Badiba mulonda kuji kalonga mulumba. Ikala imwabe udi mwa kubanda. Anumo mubarele ba territoire tujini wetu Jeremy Mpoyi Chilumba udi mwa kubanda kabidi hikala ihagwihi. Nunko badiba jikisha mu commission wa barele kujibuka sambu yamba Fredi hikala ihagwihi kabidi mwa kubanda. Njimonye bimpane mubarele tujini mpinda sangama junior kalonga mulumba ni Jeremy Mpoyi Chilumba ensemble wetu yonse bana betu aba mbafumanu kunu jinenwa ikala muntu mumona umwa wakubo budika yimuikala mukumbana kumpala kwa balombo dibetu Janu mwakutu leisha bwani lumujula yeya twangata wachana na twenza bishe nanku bwa kuikala muhika muntu ikala muntu omoyi mulema ikali muntu to makalengo wonso ali chike
ka uje muina ni abu bukalengo tuli bubbe ikala bubikenge je bubwani ntombo libana chiniwe ndiywe bwa makanda kujiminan bujimi bwanka yeto apo bakwa bamunga chimweto mbamani tuli bantu banyana tuli mwakala memanga yanye njima hektari sa kakuyi mamino bampa to memanga yanye jeme atuje muyi kanshi ikyabula jabantu jijikuchi byamu byena byamu jimu bimwene kabwale mwanzala kuchimukaisi bikenge kibo bisumbu ni bisumbu ati bijima bujini bijimu akujima nichi mpatula yani fra ya mchibombi cha nemba ngeza nayi mujimu wawe ngane neba nanko nulekele malo moyen ni wajika nulekele ngata muwa yi wajitu ngajitana yumu wata tu mujimu je tutuka buba so mwa ben mabe jakwela what war tuka ba peteji wani tupatula bakwa je tukumva nankuba vumwabo nanku baba buba nyango nangu tuka tubelele mekani tuka je bateka bika yayo bwakwela kadi jijumo kagenda yeye wakula mu gikilombo kitege jumwako kabilo muamene banji mweze nabo mujumwaba ubumbusha mbanyanga yene to ubumbusha pinja ba kuba pingana ni ba pingana bishi simba to apeta ba kuba pingana kine no amanya nenda munu molo kana njini munu mukonya na musabu wa mweneke ngaje ana batatu mukasawuri ya nango nulekela malo ana jibe juju umona chintu chibatoka mwami buko jitatu hapo chintu chimweka walma bejaja anfisha fanshi muna mabeji mafuisha vital ajwanu mwene kele wanju muna mpale yenu yengele bajiba nwele panshi. Ok, merci beaucoup. Et yo papa ujikisha tuimanyina bo ngashukunwele twasikile wabonye tangile ko kabila mpesa ni mabala bali bosomba bama maba bakulenge fulugunutu ni papa musomba njindwele twasikile wabonye merci ngela ni mobilisateur twasikile wabonye merci akiti ubwa kwamba byakuni papa bamana kwamba bali bambani tufumba ko seshengu chichi mwadi wangu chikoli wanzibe imane no tushani mwema nero bonsa kuna njani batu sembegene nene mwishila kadi wan memwe mane mukufubisha ni kampani kubone bahane na shemanye tu tuti bamba ni tufumba ko seshe chinyi mwadi wangu chikoli wanzibe ameke ba fanto mana shemanye badi mukuchirwa kudi kurumponyo umwe kumeya mbo kwa kule kwenzeni amba kuna kanwe keji angu kuna erenyau katambi kutu la natu ambi jubwanyi natu ikala nchabwa kutata kumwana kwela ha chihimu mshindu jufopako omwenda kachoa heta bilumbu kumpala kwa kuheta bilumbu kachoa heta bilumbu tini lelu tujitwa kuleo kajijito baji chena mumva neno baji akuila to kibalu ka mvunjinga bwanyi katu ilukasa lukasa to njamushinga tujifwa ku jakula fofu kabiji bwanyi waita chate tu kwenzi tetu twambi muchikoso tetetere kanu fubandonda ngambi ni kumpela kwa crise tuvo kwani katuvuko tuvwanu babijima chibi batubikila bena fopa kode batumona bubantu chana bubantu babuluka malgré mishinga yenda ibanda byenda byenza nunku tetu tuvutwambanu ni totetu tudihanyima hafo pakoro mu crise kabiji katu tutetu tusomba malgré tubilumbu kudi bilumbu bikwabo bidifopa koro mwenza bishi mwikala mushikija munkachi mwetwemu chibi tetu bikala mu crise crise sinzaleno livamonei ntatu mushindu mwina kubiro kwetwa kubilumbu hamutu atetu kuya kukadima bumutu litwakula lelwe vida yo imika na mienzo kama abetu lima kusomba mwabewe titunga dio dikala jisama katwa kwenza muji muto na nkulelu
tudi bachumuna mvita kichi twanu ambidini twachumunu chinyi mvita bumu tudi bachumuna mvita tukadi tudi bwitanu mudimu kakuye mateketa na shimake makes parce que tukadi deja bamana kuchumuna mvita sumo munasha momuni kadina tujingani biro byetu abibitema mujilo kabi kadi mushindo vubi kon palato twakulu muchi mumalu makes anu mumushindu wani tetu basoku ya mundondo muntu yeye mwikala ni chimwa cha yeye kusakidila kume yetu urianu mwakutusakidila katwena babe ngato mumema machinchika bwatetu kumona mushindu wa kujikisha pinje unji munu leja komite wetu weni simomo kadi yeye komite utwambini nudibita buja nenu bonso komite wetu ewanyi kanwena bamuita buja anikala bamuita busha ela iko ku byanza mundu wakuleja ni komite wetu muita busha cha bushu. Merci beaucoup. Toi sakidila yi bwa confiance inu dibatu heshi. Tetu tudi mwa kushala muntu di mumanyeni ledu mbasungula papa undeshi. Papa kakwene na shimuntu mwatu kajebaje kaba inenku mashika nenku doi kubaji bitaba anyi babenga bali mwakwela habu muna kuru tumuna mwenza eyo okay merci wabunyi tutaiko kutika chichikola Bobu mwabuji mwenza bishe Bobu mwabuji mwenza bishe Kajanchinye Très bien Papa anumutu di benzemu Tetu batu umunuka nungu lupatapata konswe kulwa babigima Katuena tetu penza maligre tuvutumbula mbongo kumpala Kajibu ampinjeu tukadi bakwa tankasu tukadi twenza bishe tukadi tujima tukadi kabidi tuji shambu mbujimayi bikola katuladi to tumomu nasha tudi baso bwani mishinga bikala bala basumba bobu bintu kwegi kulupatapata bana betu tuimana yikuzi nashiwe udi munga nashiwe udi mulongishi nashiwe udi nganyi kwata wewa luka subu atuluishanza nzala Pija muntu jikabinyoka zyo malabo watetu kutwilana kwetu kulubanza muntu yeye mumona bwani muntu ajida koku utumu wakunke bakupesha koku walo tudinika yetu funda wewe udifila mote bajusinye anyima kusinye ndi papa wa baba unesini numero yanyu nendikala kwenye habuyi ndi ba unesani numero ni dika nimebeje ndi mafunda walo nyima na ko bawetu njumaini no alonji muvu malumikala menze kakuluseka lo alupatapata ni mwajaji kibo kasumbu kakuluseka lo alupatapata nako ngotushajilano bwatetu kunwela twasakijila bwantemeyenni kunomba bwani nikala no nolonda tujomba twetu bisanji betu bya binji jembi bya Kasai Development TV ka no kufishi bobondo nikala no petano maluba mashile shilana ajenzeka mu Kasai munena mu Kasai Oriental nanga bwalu bwa chikondwechi tuchena no mu Kasai Oriental kemo tujibikala tu nofichila binji jembi kajihikala mwena kulu muswa ni malo mende bimpa ni tumona mwakwikala tutambakana twatweku tuendakana mu Kasai munena wakunuleja ya mwetu Iji Mikala Yenzek. Merci à toutes et à tous et nous espérons que nous allons vous retrouver la prochaine fois avec le même enthousiasme, le même amour, la même ardeur sur Kasai Développement TV. Et pour ne rien rater, prière toujours de vous abonner en dessous de cette image. Vous verrez l'endroit où c'est écrit s'abonner. Vous cliquez et puis il y aura une cloche et vous allez également cliquer sur la cloche et accepter que chaque fois, donc, que toutes les notifications vous parviennent chaque fois que nous mettons des nouvelles vidéos afin que vous ne puissiez rien rater. Voilà, nous allons nous retrouver la fois prochaine. Au revoir. Kasai Développement TV. Pour être informé, éduqué, suivez Kasai Développement TV. Merci de suivre le pas. Kasai Développement TV. Kasai Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kasai Développement TV. Kasai Oriental, Kasai Central, Lomami et Sankourou. Suivez KD TV. Merci de suivre le pas. Abonnez-vous à notre page Facebook Kasai Développement TV. WhatsApp +243 815 068 909.